Rudal Patriot milik Amerika dilaporkan mengalami malfungsi. Rudal itu akhirnya jatuh menghantam permukiman di Bahrain. Detik-detik jatuhnya rudal Patriot rekam kamera warga di permukiman kota Manama, Bahrain. Rudal terbang rendah sebelum meledak di darat. Rudal tiba-tiba mengalami malfungsi saat akan mencegat rudal dan drone milik Iran. Jatuhnya rudal mengakibatkan kerusakan di permukiman. Sejumlah orang juga terluka karena terkena ledakan. Sementara itu pemirsa, Iran diduga melancarkan serangan ke sebuah hotel di Bahrain. Dilaporkan ada korban jiwa dan sejumlah orang terluka dalam serangan tersebut. Video amatir warga memperlihatkan puing-puing pasca serangan di sebuah hotel di Manama, Bahrain. Jumlah kendaraan juga rusak terdampak serangan. Seorang wanita dilaporkan tewas dan sejumlah orang terluka. Dilaporkan serangan diduga dilakukan oleh Iran, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang waktu setempat. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Sementara itu pemirsa, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa mengutuk serangan ke sejumlah titik di Bahrain. Raja Bahrain juga menyebut serangan ke Bahrain dalam beberapa hari belakangan telah melukai 3 orang warga sipil. ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. Menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Pemirsa, tanggapi ajakan akhiri perang dari Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama yang dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki oleh militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves.
They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as it takes. Juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan jika perang berlanjut bisa mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Melalui juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, Iran mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Sebelum pecahnya perang pada 28 Februari, harga minyak berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel. Namun harga telah melonjak tajam sejak perang dimulai dengan harga 1 barel mencapai $120 Amerika Serikat dalam perdagangan Senin pagi. Ebrahim mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat-pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Pernyataan ini merujuk pada serangan Israel terhadap fasilitas minyak di Teheran pada Sabtu malam. Pihaknya menambahkan pasukan Iran sejauh ini masih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan serupa. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sebelumnya, akibat ledakan di kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran, membuat jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar, hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Usai depot minyak diledakkan Israel, awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya.